दिनै दुपहरनि 12:15 नागाद हठाৎ आईपीएफनि किछु सामग्रीहिरक प्राय 150 बाइक तुबुई এবং गाड़ी सह तुबुई प्रथमत चिनी सीपीएम पार्टी अफिस आक्रमण खाया और आक्रमण खाई चिनी कैसा पार्टी जीएनएम महकुमा कमिटी सदस्य कमरेड कानू देवबर्मानी परे शारीरिक भाव आक्रमण खाया परे और दिनी आईएनपीटी और कांग्रेस एलायंस तै और कैसा प्रदुत्सु देवबर्मानी कैसा जनसभा दंग बिनि जनसभा मंच थांग सिबायका এবং आईएनपीटी पार्टी अफिस 6 सिनाव हाइन बहका और पासापासी बीजेपी जे पार्टी अफिस दंमोन और थांगै बहका और पासापासी एलाकानि जे समस्त दुकानपाट दंमोन गाड़ी घोड़ा दंमोन अबनि उपरेब बरफनि उपरे आक्रमण खाया এই ধরনের এই যে বিজেপি যে খাই দंमोन आईपीएफ जे खाई दंमोन अब बेलाय बेलायखिना हामबिया काजै ब एलाकानि विशेषकर मानदाय बासिरंनानि आवेदन दंनाय যে এই সমস্ত জায়গা সমাজদ্রোহী ভাবে এইরকম ভাবে বাজার হাজার দোকানপাট পার্টি অফিস বরংনি উপরে যেরকম ভাবে আক্রমণ খাই দंमोन অবন গিনা খাই जों आगामी दिनाव ই मानदाय बाजार मानदाय एलाकाव शान्तिनो मोथां नारतननानि बागै समस्त अंशनि बरफ दल म निर्बिशेषे बेबां आगो खायानो এই আহ্বান नारगै आं मानदाय सीपीएम लोकाल कमिटिनि पक्ष থেকে बेबांनो अनुरोध खायो गाजै नंनि जे चैनल हामबाय याफारि आनि कक साबनि और ताम खुति खानो और जिनर जे समस्त चेयर टेबिल दंमोन এবং যে সমস্ত ডকুমেন্ট এবং মোবাইল और दुटा चार्ज दंमोन आबस बेबार नतलांखांबायका जे समस्त अफिसनि मानि दंमोन चेयर टेबिल থেকে শুরু खाई समस्त निर्वाचनी जे सामहुं तांनान बागै जे समस्त मेट्रेस दंमोन आबस बेबांनो मार खाई खालांखांका ए लगा आईपीएफ पुइला तो सानाय दिनै आं पुइलानो सानाय अमाहाय घटना आं धिक्कार जानांगौ अमाहाय जे त्रिपुरा राज्यनि जे भारतबर्षनि जे गणतंत्र स्वाधीनतानि 70 बोसोरनि परे त्रिपुरा राज्योआव जे जतटा बुथ निर्वाचन फैयो लोकसभांथ विधानसभांथ अमाहाय घटना दिनै जे त्रिपुरा राज्यनि राजनीतिखौ कोनो दिन नुगियाखौ अब ब्लाइखेनो निंदनीय दिनै बुधय 11:30 आं स्पटआव दङ पार्टी बिसो जागावनो एमन भाबे आक्रमण खायबायका बीजेपी पार्टी अफिस 25-30 जन आईपीएफ दिनै फ्लैग तैयै आईपीएफ बीजेपी निपातजाक बीजेपी मुर्दाबाद এই बकर सकর কক सावै दिनै पार्टी अफिस हाबै बिना कारणे बिना कोनो अंक करै एकदम फाइ आक्रमण खायबायका এবং কিছু সংখ্যক রাইরক বিয়ার বটल थैजाक सुवाक नंजाक अवस्थाव फायै और जागार सभा खायका जोंनो नरखा जागानि ओंखाय आ जागाव आबनि बिसिं बिसिं अनेके मेच फनांगै हरका चिनि पार्टी अफिसनि विभिन्न कागज पत्र जतटा डकुमेन्ट्स दंमोन और बरग्रम रुंगै सबै कलांखा अमाहाय अवस्था जे जों भयाबह ताइसिनि जत जे ताकलायनि चिनि पश्चिम आसननि प्रतिमा भूमि जे बासामनि फ्लैग फेस्टुन विभिन्न रकम जे पताका रक दंमोन सब जतन रंबै सकबायखा अमन बुफ्रे कलांबायखा साल गोथां गोथां जे थानाय 31 तारिखआव जे सारा त्रिपुरा राज्योआव जे गुनिजर तुफान फायमा हाय अमनि सैते भयाबह तुफान এই पार्टी কোনো देशनि काहाम खायमिया कोनो जातिनि काहाम खायमिया कोनो राज्यनि सामुं तांमाया कोनो उन्नयन नायसिंमाया अमाहाय रायरक जे तिनि साल गोथां गोथां ब्लाइखेनो जों निंदनीय अमाहाय जे गणतंत्रनि रायदा कोनो करिखा अमनि बागै जों ब्लाइखेनो दुखित এবং अमन तारातारि अति सत्य अमाहाय बर रंग जे दुष्कृष्ट अमाहाय जे समाजनि सामुं सिद्रा तांनाय जे बरंनो बुनाय तकनाय जे गणतंत्रनो मानिया अमाहाय बर रंग तारातारि आगामी এই কয়েক ঘন্টাनि बिसिङाव रमनानि बागै आं आरक्षा दप्तर ताई जत प्रशासन आं अनुरोध खायो केवल सागर दुखुमानखा सागर दुखुमानो बोलते अनेके खारबाय क्या हंकाय दागार सभा खायजाका कयेकजन बरक बाइक रक थिगलाय कलांखा पार्टी बिसनि सिन और सरनि कार्यकर्तानि बाइक रक चेयर टेबिल सबाय क्या विभिन्न आलमारि रक
অমাহাই অবস্থা বিনা কোনো কারণ করে অমাহাই গণতন্ত্র দেশ অমাহাই মানে বলাইখানে নিন্দন আং বলাইখানে ছেলেঙ্গ অমাহাই কমি তাকে ও পাতিনি টাং বদল তাম পট টং आं 11 मानदै मण्डल जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट प्रेमानन्द देब बर्मा লাগে তিনি কাপিসম ব্যবহার সাইমানো তিনি বুঝখাং 11 তারিখ তিনি যে লোকসভা নির্বাচন এই লোকসভা নির্বাচন কিতিঙ্গই তিনি চিনি সিপিএম মানদাই পার্টি লোকাল কমিটি অফিস নির্বাচনী যে প্রচারনি প্রস্তুতি সিনি যে সভা চলি তমানি অজারাও হঠাৎকাই আইপিএফটিনি কিছু দুষ্কৃতী বড়ক 30 থেকে 40 জন বড়ক ফাইনাই লামানি সমস্ত চিনি পার্টি সিমিংয়া আরও আইপিটি কংগ্রেস সিপিএম সমস্ত ফ্ল্যাগ নকুচাবই এরপরে চিনি পার্টি বিষা খাবই আরও আক্রমণ খাইকা আরও চেয়ার টেবিল থেকে শুরু খাইনাই সমস্ত জিনিসপত্র এবং নির্বাচনী সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলি বড় শিশিগৈ মানে গখাই নষ্ট খাই ক্লাং থাকা এবং আবনি বিসঙ্গ চিনি 1-2 জনা চিনি পার্টির নেতৃত্ব মঙ্গল দেব বর্মা চিনি পার্টি ডিসিএম বিনিপুর আক্রমণ খাইয়া ব দুঃখমাংখা এবং সহ আরও প্রায় 25-30 जना चिनी पार्टी भी आसुक कमनी কিন্তু কোন মতে ও জায়গা বাসিকা কোনো গুণানি চেষ্টা খাইকা কিন্তু কোন মতে সংখারি বাসিকা এই অবস্থা বাঁচাই শুধু শুধু পার্টি বি সিপিএম পার্টি বি সিমিংয়া আইন পিটিনি কংগ্রেস জোট তিনি ও জায়গা মঞ্চ জনসভা দङ মনো মঞ্চ সবাই রেখা সমস্ত ফ্ল্যাগ সিজিগি রেখা এরপরে বিজেপি নি পার্টি বিস পর্যন্ত সবাই সগৈ রেখা কাজে ও জায়গা जों সাইমানো এই আইপিএফটি নেতৃত্ব জায়গা যে আরও যেরকমভাবে আক্রমণ সংগঠিত খাইলে চেষ্টা খাইকা পরিষ্কার जों হুমকি রেখা যায় আইপিএফটি বাদে ওই এলাকা কোনো দল কোনো নির্বাচনী প্রচার নির্বাচনী কোনো কর্মসূচি খাইমাংলাক কোনো ফ্ল্যাগ ফেশন মানে কাইমাংলাক এরকম হুমকি প্রতিদিন চলি দङ কাজেই চিনি দেশ একটা ডেমোক্রেসি দেশ গণতান্ত্রিক অধিকার দङ কাজেই ও জায়গায় এই অধিকার কিন্তু जों নির্বাচনে বুঝখাঙ্গাই সম্পূর্ণভাবে তেয় কচগির হকা কাজেই কমনি বাগিনা जों তিনি জায়গা থানাও जों আশ্রয়নানের বাদ দংকা এবং এই ঘটনা যারা জড়িত দংনাই বড় ইমিডিয়েটলি বংনি নির্বাচনী যে আইনি বিধি অনুসারে বন্য অ্যাকশন নানার বাগে जों তিনি আরও মান্দাইছিনি থানানি পিএসনি থানি जों আরও এপ্লিকেশন খাইয়া দরখাস্ত খাইয়া চিনি উচি जों আশ্বাস রেখা ইমিডিয়েটলি এই সমস্ত যারা ঘটনা জড়িত দংনাই বই অ্যাকশন নানাই जों অনুরোধ খাইনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সীমে সারা ভারতবর্ষনো এই যে মানে নির্বাচন এবং আগে যে 25টা বছর বামফ্রন্ট সরকার जों ক্ষমতা তংপুরো একটা উৎসবনি মেজাজও আরও নির্বাচন ও জায়গাও প্রত্যেক কোনো আইপিএফটি কংগ্রেস বিভিন্ন দলনি রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রোগ্রাম খাইনাই কোনো বাধা বিঘ্ন করে কিন্তু এই যুদ্ধ সরকার পরিবর্তন মনে পরে তিনি চৌমুকাই সমস্ত বেবাগ্ন ম্লান নং থাকা নষ্ট থাকা গণতন্ত্রের পরিবেশ তো নষ্ট খেয়ে রেখা কাজে এই পরিবেশ কোনো মতে जों আইপিএফটি মানে যেরকমভাবে খাইনাই চেষ্টা খাইয়া जों তিনি সালাইকা আরও সমস্ত অংশনি বরক শুধু जों সিপিএম সিমিংয়া তিনি আইন পিটিবা আক্রান্ত কংগ্রেস আক্রান্ত এমন জোটনি শরিক বিজেপি পর্যন্ত আক্রান্ত কাজে जों তিনি আরও কক সালাইকা সমস্ত দলনি প্রতি অনুরোধ নারকনাই जों অনুরোধ নারগই দङ যে আইপিএফ মানে এই দল ন আটকিনানি বাগে जों সিপিএম আইনপিটি কংগ্রেস বেবাক মিলিলিন গণতন্ত্রনি পরিবেশটা রক্ষা খাইনার বাগে বেবাং আবুক ফাইনার বাগে जों অনুরোধ নারগো চিনি সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকে Itu komplek baru bisa negara sudah bisa semua mereka komen, kamu tahu, anak komen, তিনি আরো মান্দাই হাতিও আইন পৃথিবীর কংগ্রেস জোটনি প্রার্থী গরম গোনাং সুবল ভূমিকনি সমর্থনে আরো কাশ্যপ চংমারি পান্ডা খাজংনা বাগै দিহিসেম নাজাক পুলিশ প্রশাসন নিব পারমিশন তাই বাংলা ইনফরমেশন মনুজাকা অবনরগৈ চিনি মান্দাই তাই দন্দ্রা আমতাইনি নেতা কর্মী সমর্থক রক और वो आगे हास्पाताल गानानै लामा साइडो मंचरक ताङै तंपुरो हठाৎ खाय 20-30-40 रक 40-50 जन कामन आईपीएफ तिनी फ्लैग ती आईपीएफ तिनी सिक्लार फाइ चिनी नेता रक न चिनी असीम न चिनी निखिल न चिनी रानु न चिनी रेनु न फाइ बर दम हमु रखा
যারা মঞ্চ তাংনাই বন তমর ফাইকা মিটিং টিটিং খাইমাংলা কক সামল গলে কিন্তু মঞ্চনি রি মঞ্চনি যত সাজুকমানি ফ্লেগ মঞ্চনি ফেস্টুন বাজারনি দুনিয়ানি বড় টসটস খেলা হাঙ্কা এরপরে চিনি কর্মীরাও নেতারাও আন তর্ক বিতর্ক হংকা চিনি নেতা কর্মীরা ও জায়গাবো তর্ক বিতর্ক রুই বড় বুলাকে বুলাই মাখু আমদিকে বড় থাং পাইকা থাঙ্গা পরে হেঁকাই তিনি ও মিটিং তমনি তুরক তুরক 11টা বা 12টা পরে হেঁকে তাবুক তো মোবাইল নে যোগ কাছে জায়গাও যে কোনো ইনসিডেন্ট খাকাই মোবাইল বাই মোবাইল সারা এলাকাবো সারা ত্রিপুরাবো বনি মেসেজ থাংসকুইকা তিনি আর जों কাছে মিটিং খাইয়ান নাই তমনি অবনো जों তামনে বনো স্ট্রংলি বনো কন্ডেম খাইকা মো বিজেপি আইপিএফ তি জোট সরকার মো প্রশাসন কোনো গণতন্ত্র করিকা মো বিজেপি আইপিএফ তি জোট সরকার আমল বরং কোনো অধিকার করিকা কসানা অধিকার করিকা তাবুক বংনি যে 1 বছরনি যে সরকারনি যে সামুং হামিয়া তাংমানি অব যত ত্রিপুরানি জনগণ সেমেখা অবনো জনগণনি থানিতেব সাজানানি কিরিজাগৈ বড় আমতি খাই চলিমাইয়া কোনো সময়ও जों অবনো কন্ডেম খাইও এবং তাবুক जों খানাই দङ তাবুক অর পরে 3টা বাজিকা 3টা সোয়া 3টান বিसिङाव हंकाय पुलिस प्रशासन ते वैसा मानदाय आमचायो 144 जारि खायनान बागै बड़ ताबुक प्रशासनिक कायसा पदक्षेप आरो स्टेप नाय दङ हनि जों खानाय दङ मबो चाया आरो जों अर हायापन जों तब एलाकाव पिस नारगै अगानाव कम्पोजिट मार्केटआव जों खायनाय माने ताबुक पुलिस प्रशासन बबनो এটা 144 জারি খাই চিনি সবনো বাঞ্চল খাই নাইতুম আজি আংখা খাইও ম ঘটনাও মান্দাই এরিয়ানি যত তাকুরক যত বুকুকচং ছাত্র যুবক অবনো কেবো চাজাংলিয়া অবনো একদম খা কতরবাই অব একদম খরাং কতরবাই যতনো সেলেঙ্কা যতনো চাজাই আংখা অবনি প্রতিফলন অবনি রিয়াকশন বুসকাং 11 তারিখ এপ্রিল চিনি সালথাং ত্রিপুরানি লোকসভানি তমনে বনো বুট দিनो अबनि काहाम रिएक्शन नांनाय